La siguiente es una presentación de Golden Boy Media and Entertainment. En el 2018, los fanáticos del boxeo vieron el nacimiento de dos nuevos campeones. And Canelo right into the face of Gennady. El mexicano, Saúl Canelo Álvarez, finalmente aniquiló al monstruo de los medianos, Gennady Golovkin. Es una victoria muy grande para mí, para mi país, para mi equipo, para mi familia. Es una victoria muy grande para mi carrera también. Para convertirse en el mejor libra por libra del planeta. Pero hoy por hoy, Saúl es el mejor libra por libra. Mientras tanto, el británico Rocky Fielding conquista el título supermediano. Y ha cumplido una promesa de hace mucho tiempo. Worked so hard all my life to get to the world stage. I've won that. WBA regular champion. Ahora a conquistar nuevas alturas. Come December 15, we might see a quick knockout. Ambos peleadores tendrán que escalar hasta el máximo reto. I think Canelo is the number one pound for pound. Canelo loads up with the left. He's an unbelievable fighter, and we're under no illusions. The task at hand. En la sagrada catedral del boxeo. Es muy importante para mí, para mi carrera. Es una historia, ¿no? Pelear en donde han peleado grandes peleadores, grandes leyendas, una como Muhammad Ali. Estoy muy contento y para mí es una historia más en mi carrera. I know Rocky's a fighter who wants to make a name for himself here in America. Left hand from Rocky Fielding. So I don't think this fight is going to be a walk in the park for Canelo Álvarez. Esta es una historia de triunfo. Sabemos el reto que tenemos enfrente, pero nos vamos a preparar muy bien para entrar en la historia del boxeo mexicano. Esta es una historia de gloria. I'm going in there to win. I'm coming as a world champion to defend the title. I'm going to give everything. Expect a good fight, and I'm coming to win. Esto es Mano a Mano. El nuevo hogar de Canelo Álvarez, con más de 100 noches de boxeo al año, sin el dolor del pago por evento. Regístrate ahora, gratis. Mira, ese soy yo. Michael. En México, el boxeo es algo más que un deporte, es un estilo de vida. Es un sitio que ha desarrollado un implacable estilo propio. Un lugar en donde los ganadores son admirados, pero los campeones son venerados. Amo el boxeo, amo lo que hago, disfruto lo que hago. El boxeo es mi vida y no hay una cosa en específico. Creo que en general amo lo que hago. Para Canelo y sus hermanos, el boxeo era un boleto para una vida mejor. Yo quería ser boxeador desde la primera vez que vi pelear a mi hermano y es algo que me apasiona hasta el día de hoy. Un niño que empezó de la nada, que a veces no tenía ni para las zapatillas, para los guantes, que no tenía a veces para el camión, que vivía desde 2 horas de donde vivía hasta ir al gimnasio y desde los 13 años fue caminando con muchas circunstancias que lo hicieron a lo mejor algún día pensar de dejar el boxeo. Todos mis hermanos ser deportistas, obviamente para mí es un orgullo. Y después de convertirse en peleador profesional a la edad de 15 años, creció a pasos agigantados hasta convertirse en la estrella más grande del deporte. At just 28 years old, Canelo Álvarez has an astonishing record of 50-1, 34 knockouts. That's it. There's knockdown number 3. That's enough.
Yo me siento muy contento por eso y hoy el boxeo mexicano tiene la estafeta por mí. El boxeo es una puerta muy importante para todos los jóvenes que les guste el deporte y ver en Saúl Álvarez que sí se pueden hacer las cosas. El 15 de septiembre, Canelo enfrentó a Triple G, el campeón mediano, en una pelea de revancha para dejar en claro, de una vez por todas, quién era el monarca absoluto. Sigo pensando que la primera pelea también la ganamos. Pero los jueces vieron un empate y tenemos que aceptar. Tuvimos que checar qué faltó, y vimos qué faltó. El campamento lo hicimos para pelear de esa manera, ir hacia el frente, atacarle y pelearle en medio del ring. Así fue la estrategia, fue como lo hicimos, lo ejecutamos y gracias a Dios nos salimos muy bien. Y después de 12 durísimos asaltos de pelea, el juicio final silenció la boca de todos los pesimistas. I think Canelo beat Triple G hands down with no problem. It might have taken Canelo to a whole new dimension. So I'm actually really excited to see what Canelo Álvarez brings to the table on December 15. Al conquistar por segunda ocasión el título de los medianos, la primera vez ante Miguel Cotto y recientemente ante Triple G, esto después de haber conquistado el cetro super welter ante Liam Smith, Canelo finalmente aseguró su merecido lugar al lado de los más grandes peleadores. Él no quiere decirlo, pero yo sí lo puedo decir. Si le quitas lo invicto al mejor libra por libra, ¿qué lugar ocupas tú? Yo soy ahora el mejor libra por libra. Realmente no me importa si me ponen en el mejor libra por libra o no. Yo me siento como el mejor y eso es lo más importante. Mientras tanto, en Alemania, fueron testigos de una dominante demostración del nuevo campeón de los supermedianos. Con un nombre muy familiar para todos los fanáticos del planeta. Rocky from Stocky. Everyone thinks because a boxer got called Rocky, but actually when I was born, I was 10.5 pound born. And my dad's friend was there and visiting, and he had older me, just like, the weight to me was like a rock. He just called me the Rock, Rocky, and then as the years went on, it was just, it stuck. Yeah, well, I grew up in Canny Farm, it's called, Stockbridge Village, you know, around the Highton area. It wasn't the best of areas, you know, we all had to survive one way. So with me, it was stay in the gym or stand around on the street corners and stand around the streets. I set my mind to boxing and I give everything to it. So as a young age, and you come out to the gym and you hear, you know, this happened, that happened on the street, things that had happened, but I was in the gym, so I was away from all that. En más de 20 peleas, Rocky Fielding ha derrotado a todos los que lo han intentado. It's a brilliant win for Rocky from Stocky. Pero la prueba de fuego para un campeón no viene con la victoria, sino con la derrota. You know, he won the Commonwealth title. He went on to challenge Callum Smith, and he kind of froze against Callum Smith. You know, it was a huge event for Liverpool. They're both from Liverpool. There was a 10,000 sellout in the arena that night, and he just froze. As if he knows he can finish this whenever he wants, and it looks like it's all over right here. Callum Smith wins the Battle of Liverpool. Callum Smith wins the British Super Middleweight title, and he does it spectacularly. Well, I think you've got to understand when somebody gets beaten in the way that Rocky did, it takes a hell of a strong character mentally to come back from something like that, especially on the stage that it took place. You know, it was hometown, a big local rivalry between Rocky and Callum. He showed tremendous courage from the pounding that he took right from the opening bell. I was down, it killed me. You know, because it was Liverpool. It was dramatic and exciting while it lasted. I got out the ring and I had a couple of days with the family, and my mum told me some bad news about it. My mum got cancer but never told me. So I was down from the fight, but then I thought, you know, there's more things in life that to worry about, and fight can come again. I had to rebuild, and I did, and my mum got well. And we're all good now. At the time, I thought his career at that level was probably over. You know, it was a shattering defeat. It was a huge fight for Liverpool. It was a huge fight for Britain. But since then, you know, he's come back with victories over Rebrasse, Ryder, and then to win the world title as well against Zeuge. Down goes Zeuge! Left hand from Rocky Fielding! We went to Germany. Everything that we worked on in camp, training, you know, the tactics, the mentality, everything that I visualised in my head,
paid off, and it was like the best week ever. He ripped the title off Zeuge. He really did. He battered him. The strength of character it takes to come back from stuff like that is the mark of a true fighter. It's not how you lose a fight, it's how you come back from losing a fight. Pero aún después de alcanzar la cima del boxeo, This is a resume that is Hall of Fame worthy. un campeón debe mirar hacia nuevos horizontes, Today, I'm thrilled to announce the beginning of a new era in boxing. nuevos retos Canelo Alvarez wants to be known as one of the best that Mexico has ever produced. y nuevas metas que conquistar. Nos vamos a preparar como siempre con mucha dedicación, con mucha disciplina y esperamos ese día 15 de diciembre coronar a Saúl en una tercera división. And now, two fighters have entered the ring. Only one will emerge victorious. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! We can do it easy or the hard way. You don't wanna have it with my crew parlay. No fear in my heart, what you thought it was. You ain't never have a chance, what you thought it was. Oh, you got it, bruh. You were not enough. I got the city on my back, what you thought it was, what you thought it was. We can do it easy or the hard way. El nuevo hogar de Canelo Álvarez, con más de 100 noches de boxeo al año, sin el dolor del pago por evento. Regístrate ahora, gratis. Mira, ese soy yo. Michael. I remember when Eric Gomez sent me a message saying, "Can you talk?" And then I picked it up and I said, yeah. He says, what's your plans with Rocky Fielding? I said, well, we're looking at his first defence. He said, would he fight Canelo December 15th at MSG? Yeah, something we will consider. But really, it's a dream chance. So he said, you know, you can't say anything to Rocky because Rocky has real trouble keeping secrets. You know, social media is the devil in that term, so we couldn't tell him straight away. I was in bed, you know, with my girl, and we just got a newborn baby, so the night feeds were happening. Got the phone call off Jamie, and then he put it to me, you know, Canelo wants to fight you. So I was like, you serious? He said, yeah. So, you know, I know he's the biggest star in boxing. So I said, yeah, let's do it. I took the fight, yeah. It's a challenge, a big challenge, and, you know, this is what I'm in the game for. No, this is a real-life Rocky story. El 17 de octubre, Golden Boy Promotions y Canelo Álvarez anunciaron un histórico acuerdo con la plataforma deportiva en línea DAZN. Canelo will start a new era of sports with having his next 11 fights with DAZN. DAZN will return premium boxing matches to fight fans for a reasonable, affordable subscription price. John Skipper and I connected. We started discussing the biggest star on the planet, Canelo Alvarez. The deal just happened organically. Y después de convertirse en el atleta mejor pagado de la historia, No, pues es un orgullo para mí, un mexicano, poder lograr esto. el nombre más grande del boxeo ha puesto su mirada en un mayor objetivo. Canelo threw a curveball at us. He says, I want to move up in weight class. Eddie Reynoso, mi entrenador, me lo comentó, que quería que ganara otro título en otra división para ser uno de los únicos 10 mexicanos que han sido campeones en diferentes divisiones. Le dije, ok, vamos a hacerlo. Es un reto para mí el subir de división, el meterme en la zona de confort del campeón y vamos a hacer este reto. Saúl creo que está haciendo bastantes cosas que anteriormente muchos mexicanos no habían podido hacer en esas categorías y claro que sí es muy importante ganar una tercera corona en diferente categoría pues para estar aún más dentro de lo que vienen siendo los grandes boxeadores de México.
Ahora todo ha quedado entre Canelo y el honor que solo algunos pocos mexicanos han alcanzado. Es una meta muy difícil de alcanzar. I took a look at him and he was huge. Rocky Fielding es un peleador fuerte, un peleador que viene con una buena racha de triunfos, de knockouts, y que nos vamos a enfrentar a un boxeador, a un peleador fuerte, con una muy buena escuela boxística. Porque creemos que tiene con qué ganar. Eso no quiere decir que la pelea no es peligrosa. El campeón siempre es campeón. But the challenge for him, as you said, he's coming, fighting Madison Square Garden, stepping up a weight, the weigh-in, making the weight, and how he'll do it, and what he's going to do, because he's not going to put 8 pounds of muscle on now in 10 weeks, 9 weeks' time. Pues tienes un cierto grado de dificultad porque pues no estás en tu peso que estás acostumbrado a hacer tus peleas. Creo que es un reto muy importante y como tal lo tomamos. Moving up in weight is a disadvantage, but his experience kind of levels it out a bit. No dejé mucho de entrenar de la pelea pasada, de la preparación pasada, entonces mi cuerpo rápido se adaptó y estoy... 8 pound difference. So, Canelo's not the biggest at middleweight, and I'm big for super middleweight, so it's a big difference, and on the night, it can show. Pues me siento muy bien en el sparring, ¿no? Obviamente tenemos que llegar al día de la pelea para ver cómo me siento y ese es uno de los riesgos que estamos tomando, ¿no? El ver cómo me voy a comportar en este peso arriba del cuadrilátero en una pelea oficial en 168 libras. ¿Pero qué tienes que hacer para defender tu título cuando el retador es el mejor del planeta? I put him at the top. He's the face of boxing now. He's a worldwide superstar in the boxing. I know that Jamie will come up with the right tactics. I've just got to go out there and do it. You can't sit around waiting for a fighter of that level to make mistakes. They don't make mistakes off their own back too often. You have to force them into making mistakes, and that's what Rocky's going to do. He has to use his size and use his power, and he has to fight fire with fire. But, how do you beat Canelo? It's not an easy task. Rocky Fielding's a puncher. He's a tall, rangy guy, and he makes you commit, and then he makes you pay. Pero me siento con confianza, no confianza al rival, ¿no? Sino en mí, en las capacidades que tengo arriba del cuadrilátero y en los entrenamientos que hago. No sabemos que va a ser un reto, pero es lo que nos gusta. We're under no illusions, the task at hand. We're really not, but I've so much confidence in my fighter that Canelo's in for a shock. Whether Canelo can withstand Rocky's power is yet to be seen, but if he can, then Rocky wins on points, and if not, then he'll get him out of there. Mientras algunos han sido descartados, Rocky Fielding parecería un rival no tan complicado. Eddie Reynoso will be the trainer of the year after Canelo wins December 15th. Pero esto solo le ha inyectado fuego competitivo a su equipo. I hope you can confirm that once Rocky beats Canelo, that he takes the other 10 fights on that huge DAZN deal. Certainly, the bookies are in, the underdog, but I don't see it as a sign of disrespect. I see it as a sign of opportunity. For me, I don't think people realise the depth of talent what Rocky's got and the punching power he has. His record doesn't really tell the story. Yeah, they're writing me off, and just looking at he's won the fight already before the bell's even gone, and I've had that most of my career. He has a brilliant training team now with Jamie Moore and those guys. He's full of confidence. That camp is full of confidence. They're really up for it. The biggest star against a kid from England, no fear, going in there, putting it all on the line, won't quit, won't give up. I'll put on the performance of my career. I'll catch Canelo. I don't know what round, but I'll get him. It's not a tune-up fight. It's not a fight that's going to be a walk in the park. It's going to be a tough fight, but it's going to bring out the best in Canelo. Ahora, para estos dos peleadores, ha llegado el tiempo de hacer a un lado todas las dudas. I can beat him. Yeah, I wouldn't be sat here today. I wouldn't have took the fight if I didn't think I could. Creo que me he caracterizado de siempre ser serio en lo mío, subirme al cuadrilátero y dar todo. Acabar con viejos límites. We've only just scratched the surface with how good he can be. Es un riesgo que tomo al subir de peso, no sé cómo me vaya a sentir, cómo voy a tomar el peso de él. Y demostrarle al mundo quién tiene más deseo. This is his dream opportunity, and he's looking to take it with both hands. No le tengo miedo a nada.
boxeo no es un deporte cualquiera. Una sola pelea puede ser la diferencia para alcanzar la gloria o la ruina. En donde cualquier peleador puede pasar de ser un completo desconocido a ser una leyenda. Y pues más que nada es un llamado a toda la juventud, a todos los ciudadanos de México que sí se puede hacer las cosas. You knew where Rocky Fielding came from, and you knew about his background. To see him, you know, in the pictures today of him and Canelo on the Empire State Building at Times Square, it's proud. You know, it's a very good feeling for a promoter knowing that this guy has come from absolutely nowhere to be involved in one of the biggest fights of the year. But the difference now is he believes he deserves to be there through that win in Germany. Para Canelo Álvarez, pelear contra Rocky Fielding es como un cuento clásico hecho a la medida para la meca del boxeo. There's no other building that can offer history like this. From the history of all our sport, the very best has fought there. He visto la lista de los campeones que han estado ahí, Oscar, Muhammad Ali y muchísimos más, ¿no? Demasiado, una lista grandísima. Pero pues yo quiero estar también ahí, que esté escrito mi nombre. Pues lo llena uno de satisfacción tener un boxeador que sea parte de esa gran historia y donde han pisado el ring los grandes campeones. He's finally made it to the big stage. Historically, it's second to none. The very best has fought there. And now, finally, Canelo will be able to showcase his talent and in front of a sold-out crowd. Everybody's very excited. Para mí es un honor pelear en una sede como lo es Nueva York, como el Madison Square Garden. Estoy muy contento y para mí es una historia más en mi carrera. A veces creías que era como un sueño llegar a este tipo de cosas, entonces se demuestra que con trabajo, con disciplina y haciendo las cosas bien, pues llegas a donde quieres. Pero en la noche de la pelea, los fanáticos serán testigos de la siguiente etapa de un legado. Para mí es un reto nuevo, subir de división, entrar en la zona de confort del campeón. O el nacimiento de una nueva estrella. I get to win, you know. I'm the next superstar and the pound number one. It's not just winning will change his life. It's about creating memories and a legacy that this kid from a council estate in Liverpool is boxing Canelo at Madison Square Gardens defending his world title. The history of that arena brings out the best in you or it eats you up alive. I've no doubt in my mind that he'll thrive off the occasion, he'll feed off the energy of the crowd, and he'll shock the world. This is all I do. I've got 2 kids now. I'm just doing it for me kids, my family, and making sure I can secure them. I'm putting everything into it, and you know we'll enjoy the moment. I won't be able to see the kids as much. I won't be able to do dad things, but you know what? Wake up on Sunday the 16th as the new superstar of boxing, and it'll be all for them. Pues mira, es una pelea de campeonato mundial y sin duda se va a quedar marcada en el Madison Square Garden. Voy a dar todo de mí como siempre para que sea una bonita pelea y que la gente la disfrute. Y el 15 de diciembre, Saúl va a lograr su tercer título en diferentes categorías y va a pasar a la historia y todo México se va a sentir orgulloso de su Canelo. Yeah, they might underestimate me, probably are, but December 15th, they'll have a different opinion. Well, when he beats him, it'll be a real-life Rocky story. It really will. They believe Canelo, he's going to be a 3-weight world champion, but Rocky Fielding's going to tear the script up. He's going to underestimate Rocky Fielding, and he's going to pay the price. I have that much confidence in my fighter, I'd put my house on it. You want to put your house on it? Yeah? If you want. It's the Rocky win. I don't care how it comes, I'm just focused on to win the fight. Points, knockout, but a Rocky win. Ahora, en la capital del deporte mundial, we're going to see what Canelo Álvarez is all about December 15th. Pues para mí es una historia más en mi carrera y me siento muy orgulloso y es un honor para mí estar en un escenario como ese. We live for boxing and we live for big nights like this and opportunities for our fighters to be involved in big nights like this. 2 campeones batallarán. Pero queremos hacer historia, hacerle saber al mundo que el boxeo mexicano siempre va a ser el número 1. Para el siguiente capítulo en la historia del boxeo. Todo lo que hice en el boxeo, ¿no? La historia que hice en el boxeo, eso es lo que quiero que recuerden, que cuando hablen de boxeo siempre salga la palabra Canelo. Victory would go down as the greatest victory
from a British fighter in the history of the sport. And when you throw a proud Brit that kind of carrot, understand that he will do everything he can to try and make that a reality. Canelo siempre está dispuesto a hacer las mejores peleas con los mejores que haya ahí para que la gente disfrute de buenas peleas. This is like what I'm in the boxing game for. This is the night that I've worked since I was 9 years old. Is here now. I'm fighting in Madison Square Garden against the pound-for-pound #1 Canelo Alvarez. Everything happens for a reason, and I believe all those roads have led to this path, and this is Rocky's moment. En exclusiva a través de The Zone. Vamos a cerrar el año con broche de oro, ¿no? Siendo campeón en 3 divisiones. Eso creo que sería lo mejor en este año, y el 2020, pues, cosas mejores. We're changing the sport. We're going to do some special things for the fans, most importantly. El futuro del boxeo está aquí. No pienso otra más que me van a levantar la mano ese día y voy a ser 3 veces campeón mundial en diferentes divisiones. No te pierdas Canelo frente a Rocky en exclusiva por The Zone este 15 de diciembre.